Okay, maayong gabi mga katropa. Live ta diri karon sa may Prince Hypermarket Bayugan City. Diin atong makita no ang sitwasyon sa ang istruktura sa mga building nga na kuan gyud adunay part nga naguba tungod sa nasinatian nga sobra sa 6 magnitude. I think 6.5 magnitude mga katropa ang na sinatian no sa bayugan ng Linog karon lang mga alas 10:40 o kung wata na sayop alas 10 no alas 10 karong kagabion na ang nasinatian nga paglinog dinhi sa may dinhi gyud mga taga bayugan gani sa atong pagsuroy sa area karon naa pa gyud ang kuan ana pa gani aftershock mga katropa. So naay aftershock no naitabo karon lang diri ni sa Bayugan City ang I think tibok Agusan del Sur sa pagkakaron ani agyapon nakasinati ang aftershock pero bag-o lang nahuman ang kuan mga katropa ang 6.5 magnitude nga nasinati sa kuan. Asa na dapit sa Bayugan sir? Diri ni sa Prince Hypermart ang na istruktura nga atong una nga nasuruyan karon tungod kay maoy una nga niabot sa atong report nga maoy naguba no. So mao ni nga atong giuna pagbisita. So mao pod atong nakita karon no. Kung makita ninyo bangag ang ibabaw sa San Fran. Live ang 98 kaya kasulod. So sa pagkakaroon mga katropa ang mga katawhan no ato ni Sorbi na pod ang si SB Salvan libot na pod sa kuano sa Bayugan aron nga masuroy pod ang mga alaing istruktura or mga residente sa Bayugan City nga nakasinati sa maong linog kusuga di ay dito pila ka to sir sa nangabot sa mga cellphone no sa alarm earthquake alarm sa cellphone sa atong mga kuan naa sa 6.5 no ang nasinatian nga maong linog. So karon mao ni ang resulta no ambot ang sa sulod siguro ani siguro daghag mga kuan ani daghag mga nang tumba or nang buak siguro kay syempre naman gyud mga bildo. Okay. So sa pagkakaroon mga katropa atong usang suruyon no ang uban nga mga istruktura dinhi sa maong building dinhi sa Bayugan City kay tibuok kag maski gani kami didto mi sa kuan didto mi sa bukid sa Magkiangkang kusog gyud kayo wala man kaha naunsa dia sir. Medyo daghan gyud no ang naratol na karon tungod kay first time kini sa Agusan del Sur nga makasinati sa ingon aning nga kakusog sa maong linog nga nahitabo dinhi gyud sa Agusan del Sur. Wala pa nato na estimate no kung asa kay abot linog diri sa Dipolog City. Ambot sa inyo diha kung kusog ba kay sa amo diri kusog gyud kayo no. So mao ni ang mga kuan karon ang hitsura karon no. Dili lang ta makagawas kayo guys di ta mga katropa di ta makasuroy-suroy kay naka-charge ta dinhi sa sakyanan no kay wala magud ta kapangandam nga mo malubat atong cellphone kay gikan man ta dito sa Vigil. So mao ni nga medyo naalang ta diri sa sakyanan no. So mao ni di kay ta kasuroy-suroy sa gawas pero sa inyong makita ang mga katawhan halos naa na sa gawas nga bahin wala na sa ilahang mga panimalay. Oy maayong gabi kang kagawad Wilfred Bitogo no halos tanan mga media nagakuan na pod nagasuroy na pod naapod ang kwerpo sa atong kapulisan. Siguro maghahatag na sila diri karon og kuan kining seguridad kay basig naapoy mapansamantala nga mga tao sumo na nga kinahanglan gyud pod ni nga adunay seguridad nga makalantaw ni ini no. So mao na sa pagkakaron ang kanang gasiga temporary nga siga mga katropa sa kuan lang na siya generator na no.
O mao ni ang kuan ya GM ni unsay update sa linog. Unsa man ni be? Asa daw is center. Asa kuan ni. Okay, ang atong mga kapamilya, mga katropa, nagakuan na gyud no, paabot na sa atoa og mga pangumusta kay susgi in taon Ginoo. Diri abot diri sa Ormoc, way kwenta gyud ni unsa man ni, unsay kwenta maning iyang giingon diri be. Ato ning tan-awon mga katropa kay basig adunay iyahang buot po di pasabot. Kusog kaayo sir, Kabadbaran City. Okay, wala man kaha. Yes, wala ra man nooy mga casualty nga nakuan pa nato karon, pero ambot kay ang atoang mga kuan pod, ang atoang mga rescue vehicle, ang atong mga ambulance naga paso-paso na gyud sa kuano dinhi around Bayugan. I think basin ang uban nato na ay mga karga pero dili pa nato ma-sure mga katropa. Diri ni sa Bayugan na City, Prince Hypermart ang una nato nga gisurvey karon kay mao may ani abot nga hungihong nga nakuano na mo'y una nga nakita nga na damage. So ambot ang uban nga to paning suroyon karon mga katropa, ang uban nga mga istruktura dinhi sa Bayugan City kay di murag dili ra ang Prince Hypermart ang adunay kuano adunay nahitabo nga ingon ani. I think ang uban nga mga